बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी शादी थी। सब घर में बहुत खुश थे, सिर्फ मैं परेशान थी क्योंकि मेरे पेट में किसी और की नाजायज औलाद थी। जो ही रुखसती हुई और शौहर कमरे में आया, मैंने उसे सब कुछ सच बता दिया। मैं समझी कि वो तलाक देगा, पर वो बोला इस बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा। फिर सब ठीक हो गया। मेरी बेटी पैदा हुई। मेरा शौहर उसे बाप बनकर पालता। एक दिन बाजार गई और घर वापस आई तो बेटी चीख रही थी। मैं फौरन कमरे में गई तो जान निकल गई, क्योंकि मौसम अजीब सा था। कभी अचानक धूप निकल आती तो कभी सूरज बादलों में छुप जाता और आसमान पर रोशनी नजर ही ना आती थी। मैंने खिड़की खोलकर बाहर झांका था। परिंदे भी घोंसलों में दुबके हुए थे। एक अजीब सी वीरानी माहौल में फैली हुई थी। यह पता नहीं सिर्फ मुझे ही महसूस हो रही थी। आज छुट्टी का दिन था। मेरे शौहर भी घर पर थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए अभी तक सो रहे थे। मैं घर के कामों में उलझी हुई थी। मैंने सोचा कि उनके आराम करने तक मैं घर के काम निपटा लूं, इसीलिए जल्दी उठकर मैंने आधे से ज्यादा काम कर लिए थे। मेरी बेटी भी उठ गई थी और वो खेल रही थी। वो अभी 5 साल की हो गई थी और अच्छी खासी समझदार थी। अपने खिलौने लेकर एक जगह खेलने में लग गई थी और मुझे जरा भी तंग नहीं किया था। घर का काम खत्म करने के बाद मैंने सोचा था कि अब नाश्ता बना लेना चाहिए, और फिर मैं अपने शौहर को उठाकर नाश्ता करवाना चाहती थी। लेकिन मैंने जैसे ही फ्रीजर खोलकर दूध निकाला था और चूल्हे पर रखा था तो वो खराब हो चुका था। अब मुझे बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि मेरे शौहर की तबीयत खराब थी। अगर ऐसे में कुछ होता तो वो फौरन से दूध लेकर आ जाते, लेकिन अब मुझे ही कुछ करना था। चनाचा मैंने सोचा कि क्यों ना मार्केट जाकर दूध के साथ साथ जरूरी चीजें भी ले आऊं और फिर आकर नाश्ता बनाऊं और फिर अपने शौहर को उठाऊं। वैसे भी मेरी बेटी बिल्कुल भी तंग नहीं करती थी। अगर मैं उसे छोड़ जाती तो वो अपने खिलौनों में ही मसरूफ रहती और कोई उल्टा काम न करती। मैंने सब सोच तो लिया था, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि मुझे नहीं जाना चाहिए और शौहर के उठने का इंतजार करना चाहिए। दूसरी तरफ दिमाग कह रहा था कि शौहर के आराम में कहाँ खलल डालूं। मुझे खुद ही बाजार जाना चाहिए और शौहर को जहमत नहीं देनी चाहिए। मैं ऐसी कश्मकश में थी कि मेरी बेटी ने मुझे परेशान देखकर पूछा था, मामा आप क्या सोच रही हैं? तब मैंने उसे कहा था, मैं बाजार जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। मैं अभी 15-20 मिनट में आ जाऊंगी। किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना और दूसरे कमरे में बैठ जाना। शोर बिल्कुल मत करना ताकि पापा उठ ना जाए। उसने मेरी बात सुन भी ली थी और समझ भी, और दूसरे कमरे में चली गई थी। अब मुझे भी थोड़ा इत्मीनान हो गया था, इसीलिए मैंने चादर ओढ़ ली थी और बाजार की तरफ निकल आई थी। मैंने सोचा था कि मैं करीब से ही सौदा लेकर घर जल्दी पहुंच जाऊंगी, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि छुट्टी वाला दिन है तो दुकानें भी देर से ही खुलेंगी। अब जो करीबी मार्केट थी उसमें से तो आधी से ज्यादा दुकानें बंद थी और मेरे मतलब की चीजें वहां मौजूद नहीं थी। इसीलिए मुझे थोड़ा सा दूर पैदल चलकर जाना पड़ा था। इसी में मेरे ख्याल से 1 घंटा लग गया था और इस 1 घंटे में मुझे 100 तरह के वसवसे आ चुके थे कि कहीं मेरी बेटी ने खुद को कुछ लगा ना लिया हो, कहीं मेरी बेटी को कोई नुकसान न पहुंचा दे। मुझे बेहद पसीने आने लगे थे। मैं बार बार अपने पास मौजूद रुमाल से साफ करती और जल्दी जल्दी सारी चीजें लेकर भी तकरीबन 1 घंटा हो गया था। मेरे दिल की कैफियत अजीब सी हो रही थी। मेरा दिल मुझे बार बार मलामत कर रहा था कि तुम्हें अपनी बेटी को यूं अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मेरा दिल बेहद घबरा रहा था और मैं तेज कदम उठाती हुई अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। यहां तक कि मेरी बिल्डिंग आ गई थी। हम लोग अपार्टमेंट में रहते थे। जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर मैंने जैसे ही लॉक में चाबी घुमाकर दरवाजा खोला था तो मुझे मेरी बेटी की चीखने की आवाजें आई थी। मेरे हाथ से चीजें छूटकर जमीन पर गिर गई थी। मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी। मैं भागकर अंदर गई थी। मेरा दिल मुझे बार बार मलामत कर ही रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन पता नहीं मैंने इन 5 सालों में कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा था, तो आज कैसे छोड़ दिया था। मैं भागकर अंदर गई थी तो कमरे का मंजर देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने बेइख्तियार दीवार को थामा था और खुद को संभालने की कोशिश की थी, लेकिन सामने का मंजर इंतहाई दर्दनाक था। मुझे लगा था कि मैं अब अगला सांस भी नहीं ले पाऊंगी। मेरा नाम मुश्कात अहमद है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ और मेरे 2 बड़े भाई हैं। मैं उन सब की लाडली हूँ। उन्होंने मुझे नाज़ों से पाला है। मैंने अपने खानदान की लड़कियों में सबसे ज्यादा तालीम हासिल की थी और यूनिवर्सिटी लेवल तक गई थी। घर वालों की आंखों में मैं तारा थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी तक मुझे खूब एतमाद बख्शा था। इस बात का मैंने कभी भी गलत फायदा नहीं उठाया था। यहाँ तक कि बहुत से लड़के मेरी तरफ बढ़े भी थे,
लेकिन मैंने उन सबको वहीं पर रोक दिया था। मैं अपने घर वालों का एतमाद कभी भी नहीं तोड़ना चाहती थी। उन्होंने मुझे एतमाद बख्शा था तो मुझे उसको कायम भी तो रखना था। मैं बिलाशुबा खूबसूरत थी, लेकिन मैंने इस खूबसूरती को कभी भी अपना हथियार नहीं बनाया था और ना कभी बनाना चाहती थी। लेकिन जिंदगी कभी कभी हमसे ऐसे इम्तहान लेती है कि हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें समझ आती है कि ये इम्तहान तो बिल्कुल अचानक होते हैं और इंसान को हर इम्तहान के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल कर चुकी थी और घर पर नतीजे का इंतजार कर रही थी। घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाती थी और अम्मी अब मेरे लिए रिश्ते ढूंढ रही थी, जबकि मैं उन्हें मना कर रही थी कि मुझे तो अभी आपके साथ बहुत वक्त गुजारना है, बहुत सी बातें करनी है, शादी तो अभी बात की बात है। उन्हीं दिनों मेरे नंबर पर रॉन्ग कॉल आने लगी थी। मैं उसे इग्नोर कर करके थक गई थी, यहाँ तक कि तंग आकर एक दिन मैंने फोन रिसीव ही कर लिया था और बाकायदा उस रॉन्ग नंबर को बातें भी सुनाई थी। लेकिन उसने फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था, यहाँ तक कि हमारी थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी थी। मैं उसे बातें सुनाती थी और वो मेरी बातें ऐसे सुनता था जैसे मेरे मुंह से फूल झड़ रहे हों। मुझे उस पर गुस्सा आता था और उसे मुझ पर प्यार आता था। इसी नोकझोंक के दरमियान हम दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो गए थे। हालांकि हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं था, न हमने एक दूसरे को देखने की कभी ख्वाहिश की थी। हमारे ताल्लुक कुछ 6 महीने से ज्यादा अरसा हो चुका था और हम एक जान दो कालिब हो गए थे। मैंने ये बात अपने घर वालों से छुपाई थी क्योंकि मेरे नजदीक ऐसी ढकी छुपी दोस्ती कोई अच्छी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी दिल उसकी तरफ उमकता था। मैंने बहुत बार कोशिश की थी कि मैं अपना पीछा उससे छुड़ा लूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। हर बार पीछा छुड़ाने पर वो नए नंबर से मुझे फोन कर लेता था और फिर मजबूर होकर मैं दोबारा उससे बात करने लगती थी। मुझे समझ ही नहीं आता था कि उसकी बातों में ऐसा क्या जादू था कि यूनिवर्सिटी में 1000 लड़कों के होने के बावजूद भी मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। लेकिन उसकी बातों में आकर मैं न सिर्फ उससे बात करने लगी थी, बल्कि अब मेरा भी उसके बगैर गुजारा नहीं होता था। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन उसने मुझसे एक अजीब सी फरमाइश कर दी थी और मैंने फौरन से इनकार कर दिया था, लेकिन उसका इसरार बढ़ता चला जा रहा था। वो मुझसे मिलने का कह रहा था। उसने मुझे अपना नाम नासिर बताया था, जबकि मैंने उसे अपना नाम मुस्कान बताया था। पहले तो मैंने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन फिर मैंने सिर्फ एक शर्त पर मिलने की हामी भर दी थी कि ना वो अकेला होगा और ना मैं अकेली होंगी। हालांकि मेरे साथ जाने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने उसके दिमाग में ये बात बिठा दी थी कि मैं अकेली नहीं आऊंगी। उसने मुझे पता बताया था और मैं वहां चली आई थी, और यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी संगीन गलती थी। मैंने बिल्कुल भी दिमाग से काम नहीं लिया था और दिल की बात सुनकर यहां तक चली आई थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे अब आगे जिंदगी में क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। न जाने क्यों मुझे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। मैंने उसे बताया था कि मेरी सहेली बाहर मौजूद है, जबकि अंदर मैं अकेली आई थी और बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने झूठ बोला था, जबकि उसने भी अपना चेहरा छुपाया हुआ था और मेरे चेहरे पर भी नकाब लगा हुआ था। हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था, यहाँ तक कि बिल्कुल करीब होकर भी हम नहीं देख सके थे। फिर हम दोनों के दरमियान तीसरा शैतान आ गया था और उसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। मुझे मालूम नहीं था कि मेरा पहला एतमाद किसी मर्द पर मुझे इतना गहराइयों में गिरा देगा। मैं लुटी पीटी अपनी इज्जत अपने हाथों से गंवा कर घर आ गई थी और अपने साथ होने वाले इतने बड़े हादसे की किसी को भी खबर नहीं होने दी थी, और अल्लाह के आगे सजदे में गिरकर माफी मांगने लगी थी। मैंने माँ बाप के एतमाद को ठेस पहुंचाई थी। मैंने अल्लाह की कायम करदा हुदूद को भी तोड़ा था, जिसका नतीजा मुझे इस सूरत में भुगतना पड़ा था। अब मेरी अल्लाह से एक ही दुआ थी। वो दुआ मैं दिल ही दिल में रोज अल्लाह से मांगा करती थी कि इसका नतीजा मुझे बर्बाद न कर दे। अब देखना ये था कि मेरी ये दुआ कबूल होती है या अर्श से टकरा कर वापस मेरे पास ही आ जाती है। मैंने जो मंजर देखा था वो इंतहाई दर्दनाक था। मैं फौरन से आगे बढ़ी थी और अपनी बच्ची पर झुके हुए अपने शौहर का गिरेबान पकड़कर उसे दूर हटाया था। वो इस अचानक अफ्ताब पर बुरी तरह घबरा गए थे और मेरी तरफ हैरान भरी निगाहों से देखा था। मैंने उन्हें दोनों हाथों से धक्का दे दिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में जो बात चल रही थी वही मेरी आंखों ने मुझे दिखाया था। मेरी बेटी ने अपनी कमर में बुरी तरह से चोट लगा दी थी और ज़ारो कतार रो रही थी। खून भी बह रहा था और मेरा खून खौल रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं अपने शौहर का कत्ल कर दूं, और वो मेरे सामने यूं एक्टिंग कर रहे थे
जैसे मुझे पता ही ना हो कि उन्होंने क्या करने की कोशिश की है। मैंने अपनी बच्ची को अपने सीने में भर लिया था, उसे दूसरे कमरे में जाकर सुला दिया था। अपने शौहर की तरफ खूंखार निगाहों से देखा था। मैंने उन्हें उंगली उठाकर वार्निंग दी थी कि कुछ भी हो जाए अब वो मेरी बेटी को हाथ भी नहीं लगाएंगे। जो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था वो उसे झुठला नहीं सकते थे। मैंने उन्हें बताया कि मैंने उन्हें देख लिया था कि वो मेरी बच्ची पर झुके हुए न जाने क्या कर रहे थे। उन्होंने मुझे यूं देखा था जैसे उन्हें मेरी बात का यकीन ही ना आया हो। उन्होंने अपनी सफाई पेश की थी, लेकिन मुझे उनकी सफाई पर भरोसा ही नहीं था। मैंने उन्हें हमारे कमरे में आने से मना कर दिया था और कहा था कि आज के बाद न वो मुझसे बात करें, न मेरी बेटी से बात करने की कोशिश करें। उन्होंने अगर इसे अपना नाम दिया था तो उसकी लाज भी रख लेते और ये घिनौना काम तो न करते। उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे और कुरान रखने के लिए भी तैयार हो गए थे कि मैंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया। लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया था। मैंने उन्हें कह दिया था कि ये बच्ची मेरी है, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी मेरी है। आइंदा मुझसे भी दूर रहें। हमारे रिश्ते में एक बहुत बड़ी दरार आ गई थी और मुझे नहीं पता था कि ये दरार क्या रंग लाने वाली है। मैं नहीं जानती थी कि ये दरार मेरे माजी को मेरे सामने ला खड़ा कर देगी और मुझे ऐसे इंकशाफ से दो चार करवाएगी जिसके बाद मुझे अपनी जिंदगी के बारे में फैसला लेना मुश्किल हो जाएगा। अम्मी ने मेरे लिए बहुत से रिश्ते देख रखे थे। किसी को मैं पसंद नहीं आती थी और कोई मेरे वालिदैन को पसंद नहीं आता था। यूं ही एक महीना गुजर गया था और मैं तो इसे एक महीने में उसी ट्रॉमा से गुजर रही थी जो एक अजनबी रॉन्ग नंबर वाले शख्स ने मुझे जिंदगी भर के लिए दे दिया था। मेरे अंदर भी वीरानी भर गई थी और मैं उदास निगाहों से दीवारों को तकने लगी थी। कभी खुद से बातें करने लगती थी और कभी बेवजह रोने लगती थी। इन सब के पीछे एक ही वजह थी और वो मेरी इज्जत का मेरे हाथ से निकल जाना था। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे जिंदगी में इस चीज से भी दो चार होना पड़ेगा और मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर अंधी हो जाऊंगी कि बिना सोचे समझे फैसला कर लूंगी। इसी दौरान अम्मी को एक रिश्ता पसंद आ गया था। वो लोग हमारी बराबरी के ही लोग थे। उन्होंने शादी की बहुत जल्दी मचाई हुई थी, जबकि मेरे वालिदैन कुछ वक्त लेना चाहते थे। लेकिन फिर उनकी जल्दी देखकर हामी भर ली थी और मेरे जहेज की तैयारी शुरू कर दी गई थी। मगर मुझे किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि मेरे अंदर एक खौफ बैठ गया था और वो खौफ हर वक्त मुझे सताए रखता था। मेरे वालिदैन ने मुझसे मेरी रजामंदी भी पूछी थी और मैंने सब कुछ उन पर छोड़ दिया था। वैसे भी मैं इस हालत में नहीं थी कि अपने लिए फैसला कर सकूं। एक हफ्ते के अंदर मेरा निकाह था और मेरे वालिदैन ने, चूंकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी, तो मेरी शादी धूमधाम से करने की ठानी थी। और ये धूमधाम मेरी आंखों में बुरी तरह खटक रही थी। पछतावे मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे और मैंने शादी का कोई भी फंक्शन दिल से एंजॉय नहीं किया था, क्योंकि मेरे सर पर एक बहुत बड़ी फिक्र मंडला रही थी। मेहंदी वाला दिन था। मैं दुल्हन बनी मायों के जोड़े में बैठी थी। सब लोग जा चुके थे। इसी दौरान मुझे बेपनाह घबराहट महसूस हुई थी और ये पिछले 2-3 दिन से हो रहा था। मैंने तवज्जो नहीं दी थी, हालांकि मुझे फौरन तवज्जो देनी चाहिए थी। बेतहाशा चक्कर आ रहे थे और अचानक से मतली सी महसूस हुई थी। मैं भागकर वॉशरूम में गई और मेरे 14 तबक रोशन हो गए थे। जो दुआ मैं पिछले 1 महीने से अल्लाह ताला से मांग रही थी वो अर्श से टकराकर दोबारा मेरे पास ही आ गई थी और मैं वहीं वॉशरूम में फर्श पर बैठती चली गई थी। बाहर अम्मी परेशान खड़ी दरवाजा बजा रही थी कि सब खैरियत तो है। चूंकि मैं अचानक से उठकर वॉशरूम में भागी थी तो वो डर गई थी। अपने गले में मौजूद आंसुओं के गोले को धकेलते हुए उठ खड़ी हुई थी और अम्मी को बस इतना कहा था कि कल रात को बाहर खाना खाया था, इसी वजह से शायद फूड पॉइजन हो रहा है, आप मुझे दवाई दे दें। उन्होंने मुझे घर की दवाई दे दी थी, जो कि मैंने उनकी नजरों से बचाकर फेंक दी थी। मुझे इसकी जरूरत ही नहीं थी। मुझे तो बस अब ये कंफर्म करना था कि आया जो मैं सोच रही हूँ वही हकीकत है या कुछ और बिलाखिर मेरे सर पर आसमान पूरी ताकत के साथ ही आ पड़ा था। मैं उम्मीद से थी और मैं शादी के बगैर उम्मीद से थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं और हमेशा हमेशा के लिए इस परेशानी से छुटकारा हासिल कर लूं, इस पछतावे से निजात हासिल कर लूं जो दिन रात मुझे सोने नहीं देते थे। लेकिन फिर मुझे अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल आ जाता था, जो इंतहाई मेहनत और दिलफशानी से मेरे लिए कुर्बानियां देकर खुशियां खरीद रहे थे। और मैंने बदले में उन्हें क्या दिया था सिवाय रुसवाई के, और कुछ भी नहीं। अम्मी ने महसूस कर लिया था कि मैं दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हूँ। शादी में सिर्फ 1 दिन रह गया था
اور وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہتی تھی تاکہ طاقت کی دوائیاں لکھوا لیں، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا تھا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ اگر میرے والدین کو حقیقت پتہ چل جاتی تو ان کے دل پر کیا گزرتی۔ چنانچہ میں نہیں مانی تھی اور میری رخصتی کا دن آ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے ہونے والے شوہر کو دھوکے میں نہیں رکھوں گی اور اسے سب کچھ سچ بتا دوں گی۔ اس کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ میری قسمت اور میرا نصیب ہوگا۔ اگر میرے نصیب میں ذلت اور رسوائی پوری دنیا کے سامنے ہونا لکھ دی گئی ہوگی تو وہی ہوگا۔ میں نے نتائج اللہ پر چھوڑ دیے تھے اور اپنے نکاح کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے دلہا کا انتظار کر رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، کسی طور قابو میں نہیں آ رہا تھا، گھبراہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے بے اختیار گھونگھٹ ہٹا لیا تھا اور گہرا سانس لیا تھا۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی تھی اور میں سیدھی ہو بیٹھی تھی، گھونگھٹ بھی گرا دیا تھا، اور آنے والے کو دیکھ کر میرے دل میں سکون ہو رہا تھا۔ یہ شخص شکل سے تو اچھا خاصا میچیور لگ رہا تھا، اور مجھے تھوڑی تھوڑی امید تھی کہ یہ شخص میری بات تحمل سے سنے گا۔ میرے شوہر میرے پاس آئے تھے، انہوں نے میرے ہاتھوں میں کنگن پہنائے تھے۔ میں نے اپنا گھونگھٹ ہٹا دیا تھا اور پھر ان کے قدموں میں گر گئی تھی۔ وہ اس اچانک افتاد پر گھبرا کر پیچھے ہٹے تھے۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑ لیے تھے اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ انہوں نے مجھے دوبارہ سے سہارا دے کر پلنگ پر بٹھایا تھا اور پھر میرے خوب رونے کے بعد مجھ سے پوچھا تھا کہ آخر بات کیا ہے۔ میں نے روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان ساری بات بتا دی تھی، اور آخر میں یہ کہا تھا کہ اب آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ اگر آپ مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں تو آپ مجھے طلاق دے دیجیے، اگر آپ اس حقیقت کے ساتھ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے منظور ہے۔ اب میں خاموشی سے ان کے فیصلے کی منتظر تھی، اور کافی دیر کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نہ صرف اس بچے کو اپنا نام دوں گا بلکہ اسے سینے سے لگا کر رکھوں گا اور اسے ایک باپ کی طرح ہی محبت کروں گا، کیونکہ اس میں تمہاری بھی کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہ سب کچھ ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا، لہٰذا اب تم بھی پچھلی باتوں کو بھلا دو اور ہم محبت سے اپنا گھر بنائیں گے، اور اس اولاد کو بھی محبت سے ہی پالیں گے اور اسے کبھی بھی حقیر نہیں سمجھیں گے۔ میں اسے اپناؤں گا، اسے اپنا نام دوں گا اور اسے حقیقی باپ کی محبت بھی دوں گا۔ میری روح تک میں سکون اتر گیا تھا، اور میں پوری رات ان کی شکر گزار رہی تھی اور ان کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ انہوں نے میری مشکل چند منٹوں میں آسان کر دی تھی، اور یہ ان کا احسان تھا جو میں زندگی بھر بھلا نہیں سکتی تھی۔ میں ان کے اس احسان تلے دبی جا رہی تھی۔ انہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا۔ اللہ نے میری شادی کے پورے 9 مہینے بعد مجھے ایک پیاری سی بیٹی عطا کی تھی، اور میری بیٹی میں ایک چیز بالکل کامن تھی، وہ تھی ان دونوں کے ہونٹ کے پاس دل جو اچھا خاصا بڑا تھا اور سامنے والے کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا تھا۔ ان دونوں کی اس طرح ملتی خصوصیت پر مجھے اطمینان ہو گیا تھا کہ واقعی انہوں نے میری اولاد کو اپنے نام دینے کا ارادہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے اندر ان کی مشابہت پیدا کر دی تھی۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے، اس سے بہت محبت کرتے تھے، اور کبھی بھی مجھے احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ میری بیٹی نہیں ہے، بلکہ وہ اسے ہمیشہ ہماری بیٹی کہہ کر پکارتے تھے۔ میں اس بات کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے بعد ان کی شکر گزار رہتی تھی کہ آج کی دنیا میں ایسے لوگ کہاں ملتے تھے جو اتنے بے غرض ہو کر کسی اور کی اولاد کو اپنے سینے سے لگا لیں۔ میں ان دونوں کو دیکھ دیکھ کر جیتی تھی۔ وہ دونوں ہی اب میری کل کائنات تھے، میری زندگی تھی، میری دنیا انہی کے گرد گھومتی تھی، لیکن میں بے خبر تھی کہ میری یہ دنیا جلد اجڑنے والی ہے، اور شاید اسے میری ہی نظر کھا گئی تھی۔ میری نظر میری دنیا کو لگ گئی تھی، اور پل میں میرے حالات بدل گئے تھے اور بالکل مخالف سمت میں چلنے لگے تھے۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ میری زندگی ایک بار پھر بدل کر رہ جائے گی، اور مجھے اپنی زندگی میں اس بات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک بار پھر میں پوری طرح سے پھنس گئی تھی اور کہیں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو کہہ دیا تھا کہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے میکے جا رہی ہوں اور وہیں رہوں گی، چنانچہ مجھے تنگ نہ کیا جائے، کیونکہ جو حرکت انہوں نے کی تھی وہ ناقابل معافی ہے، جبکہ وہ مجھے بارہا کہہ چکے تھے کہ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ میں اپنے دماغ سے یہ خناس نکال دوں، جبکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جب میں نے اپنی بچی کی چیخ سن کر کمرے کی جانب دوڑ لگائی تھی تو ان کی پشت کمرے کے دروازے کی طرف تھی، اور بچی پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی، اور وہ اس پر جھک کر نہ جانے کیا کر رہے تھے۔ میرے دل میں بے اختیار بال اٹھا تھا،
اور پھر ہمارے درمیان حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے ان سے صرف اتنا کہا تھا کہ اگر یہ آپ کی سگی بیٹی ہوتی تو تب بھی آپ اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے۔ ان سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے ہماری شادی شدہ زندگی میں پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ ان کا ہاتھ ہوا میں ہی بلند رہ گیا تھا اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ انہوں نے ہونٹ میچ کر ہاتھ پیچھے کر لیا تھا اور پھر مجھے میکے جانے کی اجازت دے دی تھی اور بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ اور آخری بات جو کہی تھی وہ صرف اتنی کہی تھی کہ میں تم کو اپنی صفائیاں دے دے کر تھک چکا ہوں۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ کاش کہ وہ اتنی سمجھدار ہوتی تو وہ تمہیں خود ہی بتا دیتی کہ پاپا نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ میں تو اس کا زخم صاف کر رہا تھا۔ اب تمہیں جو سمجھنا ہے وہ تم سمجھتی رہو، جبکہ یہ آج بھی میری بیٹی ہے اور میں اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی تم کرتی ہو۔ لیکن مجھے ان کی کسی بھی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ یقین بھی کیسے آتا؟ وہ ان کی سگی بیٹی جو نہ تھی، ان کی سوتیلی بیٹی تھی۔ اور سارے راستے جو مجھے وسوسے اور خیالات آ رہے تھے تو ایک ماں کو سگنل تھا۔ میں بطور ماں بالکل فیل ہو گئی تھی اور اپنے بچے کو ایک درندے کے حوالے کر کے مارکیٹ میں نکل پڑی تھی۔ میں اپنے میکے آ گئی تھی اور وہیں رہ رہی تھی۔ مجھے پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور میری بیٹی اپنے بابا کو بے حد یاد کر رہی تھی۔ اس معصوم کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ وہ بہت رو رہی تھی، جبکہ امی بھی پریشان ہو گئی تھی کہ میں اتنے لمبے عرصے کے لیے رہنے تو کبھی بھی نہیں آئی تھی۔ لیکن میرا اب وہاں جانے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ ابھی میں وہاں جانے یا نہ جانے کی کشمکش میں تھی کہ میرے پڑوسی کا مجھے فون آ گیا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا اس کے اگلے ہی لمحے میں اپنے گھر جانے کے لیے نکل پڑی تھی۔ میرے شوہر گھر میں گر گئے تھے۔ جیسے ہی میں گھر آئی تھی وہ بالکل صحیح سلامت صوفے کے درمیان بیٹھے مسکرا رہے تھے، جبکہ مجھے بے اختیار ان پر ڈھیروں غصہ آیا تھا۔ مجھے ان سے اس قدر گھٹیا حرکت کی توقع نہیں تھی اور یہ میں نے ان کے منہ پر بھی بول دیا تھا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا تھا اور میں نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ مجھے بتایا تھا اسے سن کر میں زاروں قطار رو پڑی تھی۔ انہوں نے مجھ پر جو انکشاف کیا تھا وہ کسی قیامت سے کم نہ تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ زویا یعنی کہ میری بیٹی ان کی بھی سگی بیٹی ہی ہے، اور جب میں نے ان سے باز پرس کی تھی کہ وہ ان کی سگی بیٹی کیسے ہوئی تو انہوں نے مجھے جو کہانی سنائی تھی وہ ناقابل یقین تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ رانگ نمبر میں ہی تھا جو تمہیں تنگ کرتا تھا، جس نے تمہیں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ مجھے غلط دوستوں کی صحبت نے بگاڑ دیا تھا اور میں نے تمہاری عزت کو تار تار کر دیا تھا۔ لیکن یقین جانو اس کے بعد میں ایک دن بھی سکون سے نہیں سو سکا تھا۔ میں پچھتاوے کی آگ میں چل رہا تھا اور میں کفارہ ادا کرنا چاہتا تھا کہ میں نے تمہاری جیسی معصوم لڑکی کے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ چنانچہ میں نے تمہارا گھر تلاش کیا تھا اور وہاں اپنے والدین کو بے پناہ منتوں کے بعد رشتہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ چونکہ میری نیت صاف تھی لہٰذا بات بنتی چلی گئی تھی اور میری تم سے شادی ہو گئی تھی۔ اور شادی کے بعد تم نے جس طرح مجھے دھوکے میں نہ رکھا اور حقیقت سے آگاہ کیا تھا اس نے مجھے تمہارا گھر ویدا کر دیا تھا۔ اسی لیے میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کبھی بھی غم نہیں دوں گا اور ہمیشہ تم سے بہترین سلوک کروں گا اور ہماری اولاد کو بہترین زندگی فراہم کروں گا۔ لیکن تم ایک ماں تھی اور تمہارے نزدیک میں ایک سوتیلا باپ تھا، اسی لیے تم بھی اپنی جگہ بالکل ٹھیک تھی۔ لیکن تم یقین جانو میں صرف اس پر چھپ کر اس کی کمر میں لگا زخم روئی سے صاف کر رہا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن شیطان نے تمہیں کچھ اور ہی دکھایا تھا جو تم دیکھنا چاہتی تھی یا جو وسوسے تمہارے دل میں پل رہے تھے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ خاموش ہو گئے تھے اور میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ انہوں نے مجھ سے یہ حقیقت کیوں چھپائی تھی، تو انہوں نے میرے آگے ہاتھ چھوڑ دیے تھے اور میرے قدموں میں گر گئے تھے اور کہا تھا مجھے تم سے اس بات کی معافی مانگنی تھی اور میں نے اپنے طور پر کفارہ ادا کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ اب میں فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں کہ ان 5 سالوں میں اپنے ایک فعل کا کفارہ ادا کر پایا ہوں کہ نہیں۔ وہ ہاتھ جوڑے، نظریں جھکائیں، میرا جواب سننے کے خواہش مند تھے۔ میں چند لمحے خاموش رہی تھی اور پھر میں نے ان کے جڑے ہاتھ کھول دیے تھے اور ان کے سینے میں اپنا منہ چھپا لیا تھا۔ میں ان سے بے حد محبت کرتی تھی اور میں نے ان کی یہ خطا معاف کر دی تھی کہ انہوں نے اپنی طرف سے 5 سالوں میں پورا کفارہ ادا کر دیا تھا۔ مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ ہماری بیٹی ہم دونوں کو یوں مسکراتا دیکھ کر بھاگ کر ہمارے پاس آئی تھی اور ہم دونوں کی گود میں چڑھ کر مسکراتی تھی۔
अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।